إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. أما بعد أغني ولمولودا خنان ديغامو لنكي إن شاء الله الله دوين كما أدو الله كلان كاو أدو فسمون تاو ويتنانت وقتي وفارني كاتو وقتي كلام منتي وقتي سري أغني 6 من السؤال مانا بدو كتمي بغا أوغان كواني سومي سوالي نغونا zan trin nenge bollo kam moto nanya vida wona bangan nende bro umaninda kuri nan kotu na fami kita golle ke mosri bayri yogo golle ke fam moy wey ananya ntakaw kunnuga yogo khama fam moy gan kaw kunnunya me ke so Allah ganno go mondi tawfiq inshallah sit sawal bidon tummi beni annabi gido nyamari nanti oni sumi sun kasom palle ogen ullem min taguda batenga kudo na barajen gida may woni geri na kotoni na koto har farla ni mailengi o kilune inshallah nandigam kenya kama Allah du yen kama awalan annabi alayhi salatu wassalam hadith likato yi abi ayuba na hadith koko al ansari lansari ganke geni ati annabi anti nemano ksin annabi kama nanti serebe gana sun kaso ngana sumi كم بالله واتبعوا 6 من السوال عن بيت الندابة قال 6 سوال قال لي 6 سوال الهاز قال 6 سوال عندك كم بيت الندابة إذن كي حديث كندو أتكان كسوم دهر أنا خوان قد يعني أنا خوان قد سينة ممانيا سومي كوا أنا خوان قد سينة ممانيا سومي أنا مغو النبي دا كي حديث كالله منته adiga me ke fay kenya kundu izan ke hadith kundu Abu Dawud de bagandi Tirmidhi de bagandi Ibn Majah de bagandi Ibn Khuzaimah de bagandi Bayhaqi de bagandi Ibn Rajab de bagandi metwanu de meso hadith ke asanta wa ada gollenga me amma yugonde hadith ke na sandi ago Tirmidhi ada Ibn Hibban ada Hakim ada Tahawi idigama hadith ke no nga fige bege ay bingra tan hadi annabi gatini alayhi salatu wassalam sirebe ganani angana kaso ke angana sun kaso njumi saga kempalle alina sun na sit sawal ngana tuda batenga yanna batunda batenga ana sirebe gede sine mu manchumi izan kembiro wona tu nanti nanchumi gelli biton tumme sit sawal ke ni botu ni mai wala ni bogu mai diga ngebe ken kay ko mo gede banga nende be kesu no inshallah kamuradu ngado kebe wone de woni gero tirni nanti serebe eski agana sun kasun tambongan kan ko yagare allo lada walla yagare an sala foronga walla lejuru dum konu al azari lejuru dum konu serebe ke tere killenga walla watenga sorobe be Allah imenti wonan chumi gelli sun kasun nganari ganta serebe ganani anganani watenga walla ngatre kille Allah to daga manno fa iddatu min ayamin ukhra kunna kiyun jate kubeni gari mini min ayami ukhari yali kiyutrani na kun njate izan kemre kirgan kan kun yonti sadanga telle yani sadanga telle sit sawalin chumi awala fi fana bangan kawade berni annan kawana sun kason tambuni yasumi ya garanga nyangre ili sangro ladai sit sawali ke gana sadanga tan sit sawali ke sumi annalli tamuni beganga bito tummagani bito nyeragani yagaru laare ngante bana mo be bito seyagani ba anna kunchumi annari antambuni ku anna kumbuguduma annari sit sawalin chumi bas sawal ati 6 min sawal bito tummi gelle khaso donc khaso ke mumancho atoni sawal donc ke famini renanti kharoge me goljanti nan tangna son khaso chumi saganna botu da batenga koy salle na dangita anna joppa izan kembre na labe ngin ummane nanti eske Allah atamuni yatu ba wala anne sit sawalim pina jopana
wonati jamhuru ulama unin kun daga nanti tuwanun cuga kafigere kebe ko koy kaya nga kitab be no gari koy kay kitab gebe gebe diga makamma jamhur ulama idaga nanti ayatul serendanga anna sit sawali sumi annan tambon to kono idi dallu mutuna ko yowon khatila anne son gason pina sumi saranga telle baraji mulle de bari wajibi ngan kama farla anne ken pina de bari ni saranga telle baraji mulle de bari bayda anne mut serena lanku ata mon to fina izan kembre jamhuru yowonde aro ke abatenga izan fola bantendo fo kullengen kebe aisa hadise wono nanti ikunyi iga son kason tambon chumini saban son kaso ke sagarni kaso ke begarna saban legereke ini son kason tambon tubana kenya ken ko ini annabi biran tagunya ken ko nanti janka ay ini sit sawalin chumini ne tamunun dugundi masaban izan kembre kega kebe ko ini basun tay allah ya sat sawali ke sumini annaranta munin tuga basu durantay mais jamhuru gebe daga nanti ay anne tambo ke fina tugana annari set sawalin jumi bayri kaso ke mumanya izan kembre wode kempam allah wode kempam izan kembre ido trindi est ce ay telle ba anna sun kaso tugadi ado sit sawali ne kawme la kellan telle masalan na bito siki sumi kay annari bito siki sumi sun kaso tambu tugadi nga annari bito fili sumi sit sawali la kentelle angan suron to anem palle anne son kason tamuni atugana annar sit sawali nga annara sumi annar sit sawali nga annara sumi na tuite ken farlanya ke gani sunnanya inde bana moy izan kembre wona tun sit sawali munafa khore ngai ko annabi gele ko ngodanga alayhi salatu wassalam izan sit sawali baraji khore ngai selebe na son kason chumi sagal lande sit sawala anda ken chumi an wangere sine mo man chumi bayr sine na khasu tammi fillo khasu ku tammi angana son khason chumi agem na khasu ku tammi direct abraje khasu ku filli be to kamwa sit sawali kene bido tumia bido ku tumi bido sikina ga mo khaso amen bido sikina ga mo khaso izan kembre ide qiyas nya ka kama nan dan no wangere sine mo man chumi izan kembre wona tunanti sit sawali asumini kundwa khasere be ganatu nan ko le jurun tanyana nga angutu nan tambu lara nga wallambu farlanga wallambu trekille jongati antambu ne kwa anga nan tambu ne ko sumi set sawali ke wucengile khasumu manyani kempalla nari golnya kuten no nara sumi khaso ke kuten no nga ngasimana labe gebe kide ke golle khay faran ne kenya ko alayhi salatu wassalam nan tibe gana sun kason chumi sagana set sawali na kafai ay wangere sine mu manyarga na sumi izan kembel sergebe no kullem tawunda ke batenga wonya mulla kenya na bangande lega nanya ummanindanga kuro igankata tunu nan set sawali asumenga argaro ke batenga porno dur ko tende bari ona profite folmanne annabi alayhi salatu wassalam ay umman aisha letrindi nan di khaso ke legere nganari ina ko wana manne duwa uko porno kilin to ke duwa kundu tallegero ko beni garni wona duwaw kerga na gabondi duwaw kyanin annanti allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni walnat allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni wala fa'fu anna allah yakuskongo kebra jon khore nyani annabi di yaknya amerika umun aisha nantana ke duwa wa gobondi koro kanu duwa ko na gobondi izan kembre agini igere kebe muro maka bangandenga nantona ku ngidanga sit sawalen kibarenga aya fayke kuron temula video ke aga gillo na buru li alla ummaninga ina kotuna munnafa kore kita gelli video ke no gongam wode khanu ona kenya kundwa na fatam panjakada nam aytelle komi serabe ni getin nanti eski alla e sit sawali ke kom khasumu manya na bitoski tumi anna tuma anna le bitoski sumi basuntay imandi botuni beywa walla andi fata bakameywa basu durantay gelli kenga inshallah bay hadise likatoy sawbana hadise nya agada ko ngodanga alla dungan tenga mati igollunchu wona tunan sit sawali kaga na nyame korom magati nanti sun kaso nyame
sit sawali mbane ka nyame golle nyame la tatawu ni ngononga barani mullunchu mo ngononga haraga sit sawali bane sawmul muharram qaso na sumi kengono baraji mullenyen ko annabi gere ko alayhi salatu wassalam angana muharram qaso angana sumi ire jiga Allah maga ay manne de berni ana sino filli bunugo ana kenya burukana bakamaga kebe dangi ado sine be garni kempalle kadi yoma asura ken ga sume ngono kenne fonya burukana kebe dangi sine be dangan kamma ana kenya ragana aga burukana izan kembre ken ga gana dangi sumu tana hawono aya geni kanchu munu kunga aya geni tanenge ado al khamsan chumu kun khayano izan kembre kusu kefini awa baraji mullun chumunya sume tana khayano kadi aya geni yom yani ayamil bidi yani ki khullu ayamil bidi ki khulluku aya geni kason tamundo sikko kason tamundo nagato kason tamundo karago ku khayano ngamarame kharbi sun khas salle yani sume me firamma ma kembe bo kenga gana nyima kadi al khamisan chumu ado tenen jumu ko annabi gede ko nanti tenen ndo al khamisa su gollu nyanci gene kamwa ina gollu ko suutuni komay tenen ko ta nyaado al khamsan ko ta igi kappa mena ndi ko Allah ide ken ko nan chumi al khamsan ko ta nga gollu nga ko sini tenen ko re sumi ken nga sukra lillah na Allah ko fa ige bange tenen ko ta nga ke khayno nga wala yokilin to kenga kenga gana nyima kadi siyam yawman na kota sumi wa futari yawman na kota min koyi annabi gere ko nanti sumen pokon de kat Allah kenni siyam daud nabillahi dauda sumi mo kenyan kan ta Allah na ko sumen ju anda lengi sumi ana ko bene mini anda ko bene sumi ana ko bene falla mini kusuni manne sumu kallan to nyano kusu sumi tan ha no somu ayani somu asr min jil hijja awa jil hijja tamu ken ka sume wono kusuni suma baraji mulen chunyen ko ma jiya ko nan sit siwalin bane nanye jiya ko nan danga masumi aywa ko kara nanye jiya ko nanti khari garan kason do kason nanti fanna sumi nanya farla fe malgian gon kundi nyama kuro nyimme ka ide khanwa mustahab wani ibana de bari khairu khore wan gondi inshallah onyamulla na bangande nya karanga kiya na labande nya karanga kiya li alla kudo khana kutuna fami kitay golle ken khonga inshallah akhini ngasi mana ode fami gebe kita sit sawali nkibarenga misale danga ko tenenga na gomu sit sawali wala al khamsan kan gomu sit sawali no nga anna al khamsan ngani na sumita al khamsan anna tenenga ngani na sumita tenenga ko salle nyame misale salle nya juma sibita al hadi tenenga angende sibiti njopa na alari njopa tenenga nya al khamsan nya awa tenenga nchume li anti ande ngani tenen chume nya sit sawali ngani basun ta Allah tenenga ke sumini annari sit sawali nchume mpala silla batenga digame ke na fami aya fayke wa kha khinya na ka kapallema adama sisi ngatina ke bangande nya kadanga gali sit sawali nga sumen kibarenga Allah gando go mundi sawabanga subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhir da'wan an alhamdulillahi rabbil alamin Allah ganna khair kino da rasu Allah ganna no waynyo da rasu danga na kisir tangenyo da kada na fatawunya Allah ganna son kaso ke timem mo sirenga Allah ganna no wande subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وسلام.